Samedi et 1er février 2025, messieurs, dames, amis compatriotes, bonsoir pour nous toutes. C'est toujours amis nous merci Dieu dans Mikoa. Moi porter pour nous quelques parmi nouvelles qui dominé l'actualité. Nous pas le faire un coup de pied et dans le pays Colombie, président pays ça invité tout Colombien qui vivent illégalement dans le pays Tonton Sam et pour être capable de quitter rapidement le territoire américain. Dans un message li publié sur compte X li, Gustavo Petro annoncé li déjà bail instruction à département prospérité sociale pour être capable bail un prêt ou bien pour être capable prêter l'argent à tout Colombien qui décide de retourner volontairement avec l'argent ça, yo capable créer un petit business ou bien yo capable faire une moyenne entreprise. Gagner un autre programme d'accompagnement social que li mette sous pied juste pour capable soutenir rapatrier colombien yo. Président colombien Gustavo Petro li souligné que migrants colombiens yo contribué à richesse les États-Unis pendant que la Colombie li prend toute disposition pour le capable recevoir ressortissants que les États-Unis mettez dehors yo. Mais en Haïti, sangouin que nous gagnons dans tête gouvernement, jusqu'à présent, yo fait silence sur question ça, sous et haïtien que les États-Unis pour pimper retourner, nèg yo pas jamais dit rien, nèg yo pas jamais prend aucune disposition pour capable recevoir et haïtien que et Donald Trump pour pimper et tourner et dans le pays d'Haïti. En guise de ça, un paquet de politiciens cap mandé pour capable de dépenser l'argent dans le lobby juste pour gouvernement américain et li pas rapatrier et haïtien. Pendant que yo pas fait rien et pour recevoir compatriotes non ça yo, et nous songeons dans semaine passée nèg yo dépensé 3,8 millions de dollars pour capable recevoir Gustavo Petro en Haïti. Mais pour petit peuple haïtien, pas jamais gen kob. Pour créer l'hôpital, pas jamais gen kob. Pour faire route, pas jamais gen kob. Pour mettre l'hôpital dans le pays, pas jamais gen kob. Pour mettre sécurité, pas jamais gen kob. Pas jamais gen rien. Laissez pour petit peuple haïtien. Mais les pour yo vol, gen l'argent. Les pour yo al gaspiller à l'étranger, toujours gen kob. Mais pour petit peuple haïtien, pas jamais gen. À présent, on retourne en République dominicaine. En pile dans nous qui cliquez sur vidéo ça, c'est parce que nous voulons et ouais nouvelle ça. Gagné un haïtien, même pas qu'à dire nous qui côté ça passé, vidéo a vinn joindre même pas contre qui côté le passé. Haïtien ça campé le bataille ensemble avec 5 agents immigration, li ronflé tout. Il fait sénèg à terre et puis li crason quitter ça. D'après audio qui dans vidéo ça que yon dominicain fait il fait qu'on c'est parce que pas gen cob encore il retourne vinn pour Haïti. Ça veut dire que il nèg yo toujours prend Haïti ça comme boy, yo toujours fait l'argent ensemble avec semble et dans voyage ça c'est pas gen cob pour te capable ba yo nèg yo te décidé à ensemble avec Haïtien ça lui-même semble loi de Saline Montel li marégoumen ensemble avec 5 agents immigration, 5 garçons pas capable ensemble avec haïtien ça. On a regardé et petit coup de vidéo ça li pas longue même quoi que en pile nous a content regarder. Pero si yes. Ay, que no hay cuarto y se lo llevan otra vez. Fuerte, ey. Muchacho, pero me dice a mí, tú me vas a golpear. ¡Aleja, Johnny! Yes! Esto te queda ahí. Tout profiter aller et Santo Domingo Norte et Bobby Jamaica et gagne un gros affrontement qui fait entre la police agent et policiers dans le pays Saint-Domingue ensemble avec des citoyens haïtiens et dans la communauté El Torito Santo Domingo Norte côté policiers yo tap essayer et prend et yon ti machine et ça qu'on a une bonne non bagay dans la rue
que deux haïtiens ça yo tap conduit, nous par contre qui ça passé, pour qui raison yo te vle prend ti machine nan, ouais, haïtien manderaje mes amis, yo prend pèse balance yo, regardez, yon gete prend machine nan la pour ensemble avec l'autre la prend couteau, li prend balance, li gade et li camper goumen ensemble avec policiers yo et dominicains yo et critiquer ça en pile, yo dit policiers yo fin hein, et comment pour faire pas capable et neutraliser des citoyens, des haïtiens, ils critiquent ça en pile, mesdames et messieurs. On nous commencer ensemble avec vidéo ça et puis tout de suite nous parler d'Ahabong, non. Et là nous finissons ensemble avec vidéo ça, nous parler Porto Rico, là nous sorti Porto Rico et ben nous font plonger et d'Ahabong. Los comandantes haciendo su trabajo a ver. Con los batalleros, un problema ahí con los batalleros ahí. Con los batalleros ahí. Con los batalleros ahí. Los policías no siguen, miran a matar ahí. ¿Qué? No siguen los policías. Los batalleros, policías no siguen. Le corrió la policía al batallero. Buenos días a todos. Este es el tercer día después de las redadas del ICE. Este es el colmado Plaza Caribe, donde mayor concentración de dominicanos esperan todos los días a trabajar, que los recojan a trabajar. Esta es la avenida de Diego. Miren cómo está todo esto. Ya a las 7 de la mañana, en un día normal, todo esto está lleno de dominicanos, haitianos y otros esperando que sean recogidos para ir a trabajar. Y esto parece un Viernes Santo. Este es el colmado Plaza Real. Mire cómo está también, incluso el colmado está cerrado, que ya a esta hora, un día normal, está siempre abierto. Los negocios de aquí de Puerto Nuevo. Este es el colmado Placita Tony, que a esta hora también estaba abierto. Son las 7 de la mañana y está cerrado. A mi izquierda, que voy a doblar ahora, está el colmado Las Marías, un colmado que siempre realmente también a esta hora está mayormente concentrado dominicanos para que los vengan a recoger a trabajar. Lo que está pasando acá en Puerto Rico es bien triste, con esto de la migración y de las redadas por la AIX y el DEA. Le exhortamos a nuestros paisanos, ¿verdad?, a no salir si no es necesario, que es imposible porque tienen que ir a trabajar, y tener encima, ¿no?, sus documentos, sea licencia, residencia, pasaporte, un documento que identifique, ¿verdad?, su estatus migratorio, en caso de tenerlo. Este ya es el tercer día después del sábado. Así, este es el colmado La Familia, en la avenida Américo Miranda. Ya a esta hora, un día normal, está lleno. Miren cómo está ese colmado, vacío. Así que no olviden seguirnos en www.prensalatinard.com. Autoridades militares de República Dominicana han intensificado en los últimos días los operativos de detenciones de extranjeros haitianos que se encuentran de manera irregular en los diferentes puntos de la línea noroeste. Según ciudadanos de esta parte de la frontera norte, entienden que las autoridades dominicanas deben aprovechar las medidas que han tomado las autoridades de Estados Unidos para de igual manera limpiar el país ante la gran cantidad de haitianos ilegales que se encuentran en el territorio dominicano. El presidente dominicano también tiene que actuar con mano dura. Que todo el que esté ilegal en un país, llámese cual país sea, llámese Haití, porque Haití no lo hace porque Haití necesita más los otros países que ellos mismos. Pero yo voy de acuerdo que cada país tome carta en el asunto y que cada persona que esté ilegal en un país sea deportado, siempre y cuando se respete la dignidad de esa persona. La verdad es que eso es un derecho de cada país democrático. Tiene derecho pues a decidir quién vive en su país y quién no vive, en términos cuando las personas están en algún tipo de situación no muy clara en términos de legalidad. Y creo que es un derecho que le corresponde a los Estados Unidos, que nosotros no nos podemos oponer. Como nosotros hemos exigido que se nos respete la posibilidad
de que el país, llámese el gobierno que sea, pues pueda tomar la medida que sea necesaria en términos de lo que son sus ilegales. De su lado, el alcalde por este municipio fronterizo, Santiago Riverón, entiende que esta es la oportunidad para que el país pueda llevar a cabo las deportaciones masivas de extranjeros, ya que según Estados Unidos no tendría moral para criticar las medidas migratorias que se llevan a cabo por parte del gobierno. El presidente Luis Abinader tiene la gran oportunidad para fortalecer el trabajo que está haciendo. Yo creo que se ha estado trabajando correctamente. Hemos destacado la labor de la Dirección General de Migración, pero yo pienso que el presidente Luis Abinader ahora puede reforzar con esto que está haciendo los Estados Unidos, que son la gente que siempre no han estado atacando. Yo pienso porque ahora ellos no tienen calidad